U prošloj epizodi Pera je pričao mnoge loše stvari o konzoli koja je na sebi imala loše kopije klasičnih 8-bitnih igara, ali on nije ni slutio šta će da mu se desi. Pera također nije mogao da zna da iza te konzole stoji Pera koji je naterao Peru. Da li svi likovi moraju da se zovu Pera? Ovo je jako zbunjujući sad. Da, ništa ti ne brini, dobro je to. Koji je naterao Peru da mu napravi svih 86 igara i konzolu za samo jedan dan, te Pera nije imao izbora i morao je da zatraži pomoć od vrhovnog kontrolnog programa koji je to iskoristio za svoj pakleni plan, što je dovelo do toga da Pera, ne sluteći da ga neko posmatra, ismeva sve te igre i na taj način je razljutio vrhovnog kontrolnog programa koji ga je uvukao u svoj domen video igara i dao mu izbor da bude njegov sluga ili da bude mrtav. Pera je pristao i postao njegov sluga, također Pera ga je ismejavao i odbio da postane njegov sluga. Čekaj, je li sad pristao ili je odbio da bude sluga? I pristao i odbio. Kako to? Pa video ima dva kraja, u jednom pristaje, u drugom odbije da postane sluga. Kako misliš ima dva kraja? Na kraju videa si mogao biraš koji će bude ishod. Kako ja to nisam video? Otkud ja znam kako ti to nisi video? Ajde, ne laprdaj tamo nego čitaj. Pera je pristao i postao njegov sluga, također Pera ga je ismejavao i odbio da postane njegov sluga i na njegovu sreću Pera je došao u pravi čas i spasio Peru od sigurne smrti. A kako ćeš ti ovo sada nastaviš? Ja mislim da... Ma nemoj ti da misliš! Još si tu. Znaš, meni i dalje nije jasno. Jer si ti ja iz budućnosti ili... Ne, ja sam iz druge međudimenzionalne paralelne sfere. Samo što sam ja u svojoj sferi putovao kroz vreme i na taj način doveo ovu sferu u stanje difuzne multipolarnosti, što Čekaj, znači... stani. Ako smo nas dvojica u stvari ista osoba, to znači da smo mi u paradoksu. Neko od nas mora umreti. To neću biti ja! Stani! Pa ti si duh! Zašto me proganjaš? Šta hoćeš ti od mene? Nisam ja tu, samo mi nemamo isto oscilacijonu vrednost, pa zato ne možeš da me ubiješ. Kako misliš oscilacijona vrednost? Sve u prirodi ima neku frekvenciju, kao na primjer svetlost. Zraci svetlosti su elektromagnetska kretanja tačno određenih talasnih dužina i ljudsko oko može da registruje sve one koje se nalaze u opsegu između 3600 i 7800 angstrema. Također, i zvuk je mehanička oscilacija čestica, nekog elastičnog medijuma koji se kroz njega najčešće prostire kao talasi koje mi možemo da čujemo ako osciluju u frekvencijama u opsegu između 16 i 20.000 Hz. Na isti taj način mi postojimo na određenim talasnim dužinama. Znači to je nešto poput paralelnog univerzuma? Pa nije baš, ali recimo da jeste. Mnogo je kompleksnija nauka iza toga. Sad bi mogo da spustiš taj nož. O da, izvini. Mislim, hvala ti što si me spasio od onog ludaka. Ne znam kako bi ti se zahvalio. Moramo da uništimo program koji sam ja napravio. Moramo da uništimo vrhovni kontrolni program. Ti si to napravio? Da, u međudimenzionalnoj paralelnoj sferi iz koje sam ja, vrhovni kontrolni program je već uspeo da pokori dobar deo sveta. Pa sam ja stvorio ovu sferu i modifikuje je tako da ti imaš manje tehničkog znanja kako ne bi mogao da napraviš istu grešku. Međutim, vrhovni kontrolni program je saznao za moj plan i pokušao da pokori i ovu sferu, ali si mu ti jedina prepreka u tome. Čak je pokušao da te ubije 2 puta dok si igrao Batmana i Flasha i kad si igrao Prince of Persia na Segi, pa sam te ja onda spasio. Prince of Persia? To postoji na Segi? Ja sam tu igru zadnji put igrao pre više od 15 godina. A nisi ti to tako ni davno igrao? Igrao si odmah posle Super Mario 14. Jel se sećaš? Misliš na onu igru gde ubiješ male bele albino dečake koji uriniraju na tebe? Posle te igre sam igrao Barbiku. To sakaćeno zlo više nikad neće da igram u životu. Zanimljivo
to što se on ne sjeća da igra Prince of Persia. Pitam se zašto je to. Ovo je već previše za mene. Ne znam, moram da se smirim malo. Hoćeš da igramo nešto? Da, naravno. Reci mi, šta ti si igra? Mortal Kombat. Pa, ta igra je pravljena za Sega Mega Drive. A ja jedino što ovdje imam je Sega Mega Fail. Ali, hajde da vidimo da li imamo neku drugu igru što možemo da igramo zajedno. Možda recimo... Izgleda nisam bio pravo. Sad me zanima kakva je ovo igra. Hajde sad realno, šta možete očekujete od ove igre na 8-bitnoj konzoli? Sigurno ne isto što i na originalnoj Segi. Igru punu krvi i bola, puno brutalnosti, fatality, bebality, odrubljivanje glavi, spaljivanje tela, pržanje strujom, zamrzavanje, gaženje, lomljenje, seckanje, trovanje, čupanje kosti i organa na živo, proganjanje u pakao, zarobljivanje u mreže, bacanje u jame i uništavanje celog sveta. To su stvari koje vam prvo padnu na pamet kad čujete naziv te čuvene igre. Ajde sad da vidimo koliko su ovo nečuvene igre. Ovdje imam Mortal Kombat 2, 3, 4 i 5. S tim da su Mortal Kombat 2 i 3 u suštini iste igre sa manjim razlikama. A obe igre su zapravo kopije originalnog Mortal Kombat 1. To baš ima puno smisla. Sad, što se tiče kopija, koje su razlike između Mortal Kombat 2 i 3? Osim što je logo igre druge boje i što na naslovnoj slici imamo druge brojeve, razlikuju se u broju igrača s kojim možete da igrate. U dvojici imate 9 likova, a u trojici čak 18. Za razliku od originala gde ste imali samo 7 igrača, plus Goro i Shang Tsung sa kojima niste mogli da igrate. Ali ne brinite se, u dvojici možete da izaberete i ta dva lika, a u trojici možete čak i da birate da li ćete igrati sa plavim ili žutim Gorom. Divno! Ne samo da su napravili usrani klon uspešne igre, već su uspeli jeftinom forum od jedne igre da naprave dve. Jesi li spreman? Jesi li spreman da igramo Mortal Kombat, a? Jesam. Ajde prvo što počnemo, nešto me zanima. Ako te ja malo pre nisam mogu uposti nožem, kako to da ti možeš držiš joystick sad rukama? Pa, mogu. To je posljedica pozitronskog oscilacionog polja koji... Znaš šta, nije uvijek. Ajde. Ok, biraj s kim ćeš da igraš. Ja ću da uzmem Raidena. Ja ću da uzmem ovog Franklin Benjamina, koji se inače zove Skunk Tsung. Kako... Nemam pojma. Kako bilo šta radiš? Ništa me ne pitaj. Kako si uspio da se pretvoriš? Ne znam. Jel ovaj Raiden uopšte ima struje? Restrikcija, nema struje. Pazi, kad te udarim, odmaknem se nazad. Koji kurac? To ti je pravi Mortal Kombat. Udri pa beži. Udri. Udri. Ne. Ajoj, ne. Ajoj, vidi ovo. Jao, vidi ovo. Jebote, koji kurac? Toliko smo mlatili da se nismo ni izmlatili. Da budem fair, ovo i nije loša igra. Nemojte me pogrešno razumeti. Ova igra može da sisa muda labudova u poređenju sa originalom, ali kao sama igra može da prođe ako imate s kim da igrate. Ma da, daleko je od savršenstva, čak i za 8-bitne standarde. Volao bi da mogu da komentarišem muziku, ali muziku gotovo da nećete ni čuti, pošto svaki put kad pokušate da udarite protivnika, čućete udarac, bez obzira da li ste ga udarili ili niste, a to zvuči ovako nekako. A ovo se konstantno dešava, jer pokušavate da udarite svog protivnika, ali ne smete da mu se približite, jer će vas onda on prvi udariti i na kraju svi mlatite u prazno. Jedino gde možete da čujete muziku je kada birate s kim ćete da se lemate. I ta muzika je prilično očajna. Ima cela 3 tona i zvuči kao... Na kraj sela, žuta kuća, ti. Ih bre! Ajmo sad drugu partiju. Sad ću ja da uzmem ovu žućkastu žensku. Ej bre, ja sam birao žuto, nisam birao rozo, koji kurac jebote? Roza Barbika, dođi vamo, idi dođe vola, ja mislio da ova životinja ima 4 ruke i može da uradi nešto, a ova ga prebila u 3 koraka, a još i višlja od njega. Aj priđi ako smeš, ajde pičko da te vidim, ajde. Vidi ovo, još ćeš me prebiti. To je zato što imaš tange. Ovaj moj je skroz sluđen zbog toga. Šta je ovo sad?
Jel to ti igraš? Ne. Ala me lema, vidi ga. Al mi jebe kevu, jebote. Udari ga, tuci ga. Vidi ga, bre. Ala mi jebu kevu. Ne mogu ga verujem. Sad vidim da li ima nekih podešavanja. Možda je namešteno na... Div sulti. Pa jebem ti Bražani, ovi ne znaju gdje pišu. To su bili Mortal Kombat 2 i 3. Sad je vreme i da vidimo Mortal Kombat 4. Ili ne? Evo ga. Odmah iz prve vidimo da ima više igrača koje možemo da biramo. Ili barem tako deluje. Ovdje se svaki lik ponavlja 4 puta, što znači da ih imamo samo 7. Tačnije, u svakom redu imamo iste likove, samo drugim redosledom. Ja ću sad da izaberem Kanoa. Kurčina, dobio sam Liu Kanga. Kako smo obojica Liu Kang? Mora da je greška u kodu. Mora da se igra zeznula i pozvala lika sa pogrešne memorijske lokacije. Ma koga boli kurac, ja nisam njega izabrao. Za razliku od prethodne igre, u ovoj verziji imate i krv. Znam, šokantno, zar ne? Ma da jebeš krv kad pola stvari nestaje sa ekrana. Pa nemoj tako. Moraš da shvatiš da su ljudi u to vreme imali jako velikih ograničenja. S obzirom da su ove konzole imali ograničeni memorijski prostor, programeri su se koristili raznim tehnikama da prevaziđu ovaj problem. Jedan od načina su bile sprite animacije koje su im dozvoljavale da animiraju igrače, neprijatelje, pa čak nekad i pozadinu. Ali su i tu bili ograničeni, ne samo 64 sprajta. U ovoj igri svaki lik se sastoji iz nekoliko desetina sprite animacija, ali ako se kojim slučajem nađe više njih na ekranu, neke moraju da se iščitaju kako bi se druge učitale. Tako, na primer, kada se pojavi krv koja se sastoji iz 10 sprajta, mora deo lika da se iščita kako bi se prikazala krv. Znaš, to je vrlo zanimljivo znati, ali mi ni kurca ne pomaže da igram ovu igru. Pogledajte vi ovo, bacam nevidljive magije zato što nemam dovoljno sprite kuraca na ekranu. Ne moraš da mi persiraš. I sad si me navatao ovde i ne mogu da ustanem. A daj, dosta više. Znam da je kurvanski, ali mi se jebe. Prestani. Šta je, nećeš više ni da ustaneš? Vidiš što se zapucalo? Ti si odavno mrtav, a moj te i dalje lema. Ajmo sad neke drugi da uzmem. Ja ću ovog indijanca. Vidi ovog, izgleda kao neki zombi samuraj. Šta, koji kurac, opet smo isti. A šta je ovo? Izvadim čekić i udarim samog sebe? Nije, nego te ja udaram. Da, udariš me nogom sa 3000 metara u koleno. Sad ću ja namerno da izaberem žensku. Baš me zanima da li ćemo da budemo isti. Vau, nismo isti. Kako sam ja sad Liu Kang kad nisam njega birao? U stvari nisam ni Liu Kang, nego Liu Krang. Jebeš mi sve ako ova igra zna ko je ko. Ovo je kao bolja verzija od prethodne 2 igre, ali u stvari gora. U suštini imamo druge likove, ali princip je isti. Mada su uspjeli da zaseru sa tim što pola vremena ništa ne vidite. Preporučujem vam da izbegavate ovu verziju, kao uporeno konjsko govno koje stoji danima na vrelom asfaltu. S druge strane, imam još jednu verziju četvorke. Mortal Kombat 4 verzija 2.0. Ova verzija ima više likova. I verovali ili ne, bolja od prethodne verzije. Mada, ne brinite. I ova verzija ima pun kurac posranih gluposti. Naravno, nestajanje igrača i magije je i dalje veliki problem. Možeš da baciš protivnika u pičku lepu materinu, a neki potezi jednostavno ne rade. Kao na primjer ovdje. Kako sam tebeno promašio 2 puta? Em što si zaleđen, em što te još promašim. O, sad ću da ti jebem mater. Šta? O jebote, nije ti ništa uradio. Šta se ovdje desilo? Mislim da je to bug. Gde si sad nestao? Nevidljiv sam, nema me. Kako? Mada nevidljivost nije toliko loša. A daj bre. Jesam li ja to uradio? Lik je ladno sam sebe udario. I sam je svestan koliko je ova igra užasna, pa želi da što pre okonča svoju agoniju.
Ok, dosta je bilo sranja. Ostala je još samo jedna igra. Mortal Kombat 5 Turbo 30. Mortal Kombat 5 Turbo 30. Hajde sad ponovite to jednom za mnom. Mortal Kombat 5 Turbo 30. Hajde sad jednom sami. Zar nije jebeno moćan naziv? Kako se toga niko ranije nije setio? Mada, od samog starta smo u govnima sa ovom igrom. Pre svega, ova selekcija izgleda kao kurac. Svaki drugi red ima iste likove, a likovi su misterije sama za sebe. Ko je ovaj brka? Šta se desilo sa Liu Kangom? Ko je pored njega? Otkud Spider-Man tu? Zašto Raiden izgleda kao zombi zec? Šta će Terminator tu? Zašto jedino Scorpion normalno izgleda? Šta se desilo s ovim ljudima? Ali to nam je sad najmanji problem. Znate kako biranje radi u ovakvim igrama? U zavisnosti koju strelicu pritisnete na džojstiku, tuda i selekcija ide. Prosto, zar ne? Znate kako ovde radi? Gore i dole ništa ne radi. Možete se pomerati samo levo ili desno. A da bi prešli u sljedeći red, morate da idete desno do kraja i onda će vas prebaciti skroz levo u sljedeći red. Što znači, ako želim da dođem odavde do ovde, moram da pritisnem desno 23 puta. Kogod da isprogramirao ovaj kurac, da bog da mu Scorpion očito vaspitni kombo uz uzvike Get over here! Ajmo i ovu igru da probamo. Vidi ovo! Ako je ovo turbo, onda ja stvarno ne znam šta sam. Prilazim tim brzinom svetlosti. Turbo, idemo. Nema šta. Idemo, bacamo piksele. Vidi ovo, jednom stisnem i 5 minuta udara. Vidi što se tvoj lik menja iz Scorpionu Raidera. A ja, Bože. Ova igra ni sama ne zna šta radi. Vidi Sonju, ali je nabildovana žena, jebem ti papriku. Sad se pucamo. Piu. O, vidi, pali smo bojica. Ko je pobedio tu? You win. A jebote. O jebote bog, koji je ovo proliv od igre. U stvari, sve igre su proliv i sve zaslužuju iste nagrade. Mortal Kombat? Mortal koji kurac! Ja ne znam zašto su se ovi ljudi uopšte i patili oko ovoga. Zašto ove igre postoje? Zar ste stvarno mislili da tako lako možete pobediti od mene? O ne! To je vrhovni kontrolni program! Ma ne seri, ninja! Vreme je došlo da se poigramo. Vreme je došlo za smrtonosnu borbu. Kurac, zaboravio sam ovo govno da baci! Vidi, još jedan ja. A kako je to moguće?
Svaki put kad se upleteš u drugi paralelni univerzum. Nisu to paralelni univerzumi, nego međudimenzionalne paralelne sfere. A šta je tačno razlika? Pa vidi ovako, međudimenzionalne paralelne Koga sfere boli su... kurac? Da nije bilo tebe, ništa od ovog ne bi postojalo. Tvoj sebični pokušaj da spasiš sebe je doveo do cepanja univerzuma. I svaki put kad se umešaš u tuđ univerzum, cepaš je na još 2 paralelne dimenzije. Ja sam iz novonastale paralelne dimenzije. Ja sam tvoj loš pokušaj da spasiš Peru, Pero. Ja sam Pera. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Ako vam se svideo, ne zaboravite da mu date palac i podelite ga sa vašim prijateljima. Za još video snimaka prijavite se na moj kanal i pratite me na društvenim mrežama. Također, nemojte da zaboravite da posjetite kanal benda Harbinger, gde možete poslušati celu pesmu koja se našla u ovom videu, kao i druge naše autorske pesme.